si una nga awit nga pinangungunahan ng aton Bishop and Diocese of Naval nga Reverendo Bishop Rex Ramirez, kaupod ang aton bisita nga padi nga Reverend Father Gwen Padagdag nga ng aton parish priest nga Reverend maupay nga udto, maupay nga patron, ha iyo nga tanan. Maupay na. Unahan nga tanan, ang among pamilya, ang kasimpan Aldas family, intimos na nagpapasalamat ang atong makagarahom nga Dios. Pinaagi ang mga pagtabang ni Senior San Roque, kapagtagi haamon ni gayon, nga makapagpakita han amon pagbalos, handa mo nga mga grasya nga amon nakarawat, ug padayon nga amon nakakarawat haamon kinabuhi. Labi na ang grasya han maupay nga panlawas, makusog nga kasing-kasing, mahuyayag nga panhunahuna, ug maupay nga sarabot hanapin nga membro sa among pamilya. Bisan haloy usahay hin mga trials nga naabot haamon pamilya. Ug kaparte hini nga adon selebrasyon, dako budit amon pagpasalamat han aton kura paruko, si Father Chris Arthur H. Militante, nga han amon pagsiringhaiya, nga hingya pan amon pamilya, nga misa de tres ang pagselebrar han aton kapatronan, ug bishop ang gusto namon nga maging main celebrant. Waray gudruha-duha nga iyagin buntag diretso si Bishop Rex C. Ramirez, Bishop of Naval. Kay di man abilabli Bishop John Doe. Tungod nga adto liwat niya himusa nga patron nga aton kadungan niya na. Nga nagbuntag hiya usa nga padi. Damo nga salabat padre, natuman ang amon mga hinya. Ug dako gihapan namon pagpasalamat ha imo Bishop Rex Ramirez. Han imo diretso pag-akseptar han amon imbitasyon pinaagi kan Father Chris nga maging main celebrant namon niya na. Bishop, daw mga salamat.
Dili namon ini mga ngalimtan nga imong pagmisa din hihaamon kay ti kahan akon paghinumdum. Yan ang pala ka din misahan hindi siya. Og dako gihap ang among pagpasalamat kang Father Gwen Padagda. Hang iya diretso pag-aksiptar hang amon imbitasyon. Pinaagi kang Father Chris nga mag-celebrate yan ang hininga misa. Father, sugad man, damo namon pagpasalamat ngadtuhan aton mga lectors nga amo gihap in namatbat han amon tugena kanilyangan silid ang ira paghatag hin panahon para mamatbat han kadang adlaw. Salamat gihap ngadtuhan aton Knights of the Altar nga nagserbe yan na hininga misa. Magpapasalamat gihap kami nga tuhan aton mahusay nga choir, ang Marian Choir handakdak. Salamat gihap na tuhan kabataan nga pirmi nasabat bisan kung usahay mga sarawayon. O hadtun nagbaton pagganhihan iraturno hasimbahan. Nagpapasalamat kami gihap hindamo nga sa mga barangay officials o mga youth na pinangunahan ni Justin ug Limar. Hanira pagbulig hang amon hang pamutang o paghimuhan mahusay nga arko o pag-organisar han laro ng lahi nga naghatag hing karisyuhan ha aton. Og nagtugihap nagpapasalamat kami kan Sherwin kan Thelma han iya mahusay na pag-adorno han aton altar. Ug nagpapasalamat gihap kami ngadto kan Sir Lawrence sa iya commentator iya na. Ug dako gyud nga salamat ngadto kan Gladys nga amo nagserbe nga para saway ang kabataan kada pangangadinamon din sa simbahan. Ug nagpapasalamat gyud kami nga sa mga bisita nga nagpapasalamat gyud kami nga sa mga taga-ugon nga punahagawas ng umukoy nga nangulila para maka-attender han aton selebrasyon niya na. O ngadtuhan aton mga bisita nga anhiya na para maka-attender o makatambong ang aton selebrasyon. Inuotro ko ang iyong matanan, damo nga salamat, maupay nga patron ha iyong matanan. Peace.
Amen.